Hello NNC viewers kan first day Nationalist Democratic Progressive Party NDPP party khanbra Government of India ge appeal kori ase Indo-Myanmar border de fencing banai dhadu shili to immediately rokhai dibole garne itu loka apore free movement regime scrap kori dia itu wapas ani dibole garne koi ase mohan naga manun dushli mohan traditional borders te chundurushli India debi gire Myanmar debi gire tade generations and generations khanbra mohan thaki ase mohan nijula jaga de mohan freely move kori thagi ase na koi ase turushli aja kori thagi ase niga koi ase itu itia FMR hatai dia bra border de fencing lagai thabra itu situation biya kru parina koi ase itu Indo Naga political talks chundu itia chuli thagi ase itu impact kru parina koi ase itu laga pore especially border areas khande civil unrest ani upare law and order situation biya ho parina koi ase itu laga pore center ge protected area permit regime wapas reimpose kuriya itu bi hatai dibi itu bi revoke kuribi ni appeal kuri ase ar Nagaland government ge ar civil society organizations kan ge itu laga pore central government ge trishil government of India ge pressure dule garne ko ase itu regime khan kiman ta lagai na ase trishil wapas revoke kurlu garne Naga political issue la podishile sob Naga political groups kan ge appeal kore ase public laga voice aspiration dishile honi dibule garne itu dishile mohan ekta command goal garne chundurishile Naga political issue ekta solution anula ase itu sob manu mili ahibule garne appeal kore ase itu laga pore negotiating parties ke especially government of India gi bi urge kore ase final settlement juli ani dibule garne chundurishile honorable hobo acceptable ho ar sob manu ra manibo itu jaldi honor kurna itu settle koribi niga koi ase NDP party khanbra center laga act is policy lai sabte mohan Nagaland dushile age jaina ekta economic hub hoina koi ase itu laga pore Asian nations khan connect kra de itu gateway ekta hoina koi ase itia eastern districts pra demand kuri thaka frontier Nagaland territory de tanbi sat te khara asina koi ase itu dushile public laga eastern Nagaland manu khala aspirations development karne all round progress karne itu de tanbi sat asina koi ase at the same time itu bi appeal kuri ase ki bi hui jabi mohala brotherhood ar unity dushile hodai thagibo laginiga koi ase idu khobor dushile apne judi AAY ar PHH la beneficiaries ase gule matlab to isle antodaya ana yojana ar priority household laga beneficiaries ase gule apne to card hol gra garne food grains kan pai thagi ase gule apne garne bishi important ase Directorate of Food and Civil Supplies khan bra koi ase ki National Security Act 2013 lagai sabte idu sab beneficiaries khan bra respective fair price shops khan de or district offices khan de apne la mobile numbers dibo laiguna koi ase idu portal de update korle garne ar itu order dishile ministry bra apurba ishina koi ase idu sob beneficiaries khan kun khan itetak apne laga Aadhaar card or ration card link korana apne kuri lubina koi ase EKYC itetak complete korana apne kuri lubina koi ase idu at the earliest kuri lule bhalo hoina koi ase idu judi apne to process korana ishile matlab apne mobile number link korana EKYC korana Aadhaar number khan link korana inika ushile apne laga ration card to ishile idu ration card laga naam la list pra delete hui jawina koi ase matlab to isle apne jun du itu ration card thakarne food grains khan pai thage itu napa hui jawina koi ase aur itu isle 31st March 2025 la agire apne to sob pending cheese to isle apne complete kulbina koi ase 31st March to deadline asina koi ase itu la jankari du isle sob fair price shops khan ge district food and civil supplies khan ge bi janai dishina koi ase itu kiba huda odi growth aisle beneficiaries khan ba nijor respective fair price shops or district food and civil supplies offices khan de huda odi grow pareniga koi ase Kohima Jesami road project specially package 2 de chundure kam pura rukhi jaina ase itu de Chagasang students union khanbra ita center ge immediately intervene kuriniga demand kuri ase itu karne union minister Gadkari lode likhabi likhishina koi ase ki itu NHI DCL ar contractor bra itu pura negligence dekhai chuna tan pura kam chhari jai chuna itu road project laga pore especially Chakhabamar luina Kikrumala majude rasta to bishi bia halat te asna koi ase bar thamba ultimatum dia bishi protest kra bishi bi itu duijon rabi kam shuru karna ina koi ase bar assurance dia bishi tan consistently fail kuri asna koi ase itu ba clearly dikhi asna koi ase ki public karne thani ku kam nagore ku chinta nakore guna itu students union bra union minister ge NHI DCL or RIPPL itu contractor ge order dibina koi ase itu chuldi kam shuru korle garne itu laga porde itu division gi bi mandate kuribina koi ase ki every 15 days te tanbra thala progress report to isle submit korle garne chundur isle public domain dibi available thaibo or third party ra itu laga porde audit korawle garne koi ase itu ultimately Nitin Gadkari ge long pending road project to isle to complete korai dia de itu taila modot lagina koi ase to intervene kuri ki required action ase itu luina itu rasta isle public karne chulli banai dibina koi ase itu laga pore NHI DSL la pori thanbra kotha kan kui thagi ase chundur isle mo screen de di rakhire sapnen post kuri sailo pare
Nagaland Contractors and Suppliers Union khanbra Kohima head office take the emergency meeting luishina ko ase idure tanba resolve kuchi ko ase ki tan sob one government one tax te khana growina itude itulaga apode tahan la kumba bonafide member laga apode kumba party bra kumba manubra taxation ga ki demand kushile tahan itu NCSU head office te report kuwen ga tahan taxation luishi ko ase itula apode kumba government official bra or engineer bra class 1 contractor registration NPWD la thaki ase gule tan dushile without delay remove kodubole hatai dibo lage nga taxation luishi ko ase kile gushile itu luishile law la hisabte illegal ase itu punishable ase idu house bra Nagaland government ke each department de tan la work programs khan chundi tu financial year de lole se to be sincerely publish ko biniga kuise itula out PMGSY 3 lander day to 2023 2024 laga itu tan bra spot verification nijun jo units te lole gane tan kotha gorishina ko asa itu report to shile March 13 agide head office te submit krubo chundu bishe tan bra further action lole laga kotha hoishiniga ko ase খবৰ আগেতে জাগেৰে অনলাইন এনসি ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স গনে এটা ভাল খবৰ আছে এটো ৰৈছিলে ইউনিভাৰ্সিটি NPSC সিভিল সার্ভিস কোচিং ইনস্টিটিউট নাগালেণ্ড লগা টপ কোচিং ইনস্টিটিউট তাহান কোনখানা ব্ৰাঞ্চেছ বহুত ডিমাপুৰ আৰু কোহিমা দিবি আছে ৰিসেন্টলি এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ টেমজেন ইমনা লংব্ৰাবি নাগালেণ্ড লগা ফাৰ্ষ্ট এভাৰ সিভিল সার্ভিস লাইব্ৰেৰী তাতে ইনগ্ৰেট কৰিছিলে ইউনিভাৰ্সিটি খান এতিয়া 8 months লগা NPSC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স সব তিনটা স্টেজেছ পে কভাৰ কৰনা প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ it 55,000 laga batli just 25,000 de di ase tahan laga institute te sabse experienced or senior most faculties mohanpura Nagaland state pra than shikai thage or over the past years beshi students kun khan tahana classroom admission kuri join kurise tahan beshi bhalba pass kres number of results pai tu jani pai ase idur mal NNC family members khan ge moi encourage kru apne jodi NPSC coaching institute নিজৰ কাৰণে চাই আছে গলে or দিদি ভুনি কাৰণে ভাই কোকাই কাৰণে সাথীগণ কাৰণে or আমা বাৰ নিজৰ লা বাচ্চা কাৰণে চাই আছে গলে আপনি হন কি মই এনকাৰেজ কৰব ইউনিভাৰ্সিটি জয়েন কৰিলে কাৰণে মাৰ্চ লগা ব্যাচ তুইছিলে 17th মাৰ্চ পৰা শুরু হৈ আছে আৰু এডমিশনস তুইছিলে দিয়া খুলি গৈছে এতুৰে আপনি ইটো more information কাৰণে contact details আপনি স্ক্রিন দে চাই আছে 7005114715 9233297436 ইটোৰে কন্টাক্ট কৰি ইতিয়া হুদাউদি কৰবলৈ কাৰণে জনাই দি আছে Western Sumi Students Union khanbra koyas ki Western Sumi areas te kiman ta immigrants khan bahar manon thana tare thagi ase tan sopla census uthawina koyas aru itu laga pore Sumi frontal bodies khan lode tan kotha growina koyase tan bai du survey loa duisle immigrants khan kiman ayase tan ge monitor kor thebule garne aru age de kiba untoward incident hole thagile tu rokhawole garne goina thanba etu kurule asina koyase ije president bai tu laga pore Dimapur Chumukedima Newland modu bikai thaka widespread available thaka itula podibi chinta jata ase ar koyas ki bars discos launch khan jundu itia unregulated operation kuri thagi ase iturishle Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1989 lagai nebi itu ekta chinta kurula asna koyase idure authorities khan ge administration ge question kuri ase ki tahan bra itu shops khan restaurants khan dushile khulule garne permission dishinegi ar judi tahan idu permission dishe gule tahan ge permit dishinegi or permit dia nai gusile tan bra itu rokhawole garne itu situation tu rokhawole garne ki steps luishi tu janai dibina ko ase itu laga porde MDSC Dimapur itu stadium chundu banawol thaga laga chundu bishi time bra complete nohina ase itu ekta open field dating spot hui jishina ko ase chundu jade anti social activities khan ulta palta han hui thagi asina ko ase itu re chundu rushile naga youth khan garne ekta bhalo bola thaichi juri time de complete huishigule itu jaga du ishlu itia lovers spot hui jishina ko ase The students union khan ba sob Western Sumi students khan working manu khan kun khan state la bahar de bi thagi ase ta nijor respective area de students bodies khan de register korlo bole garne ko ase itu laga apode cigarettes and other tobacco products act 2003 it be seriously implement korle garne ko ase aru 100 meters la radius te thana jurisdiction de dukandar khan ba tobacco products khan nabikaole garne ko ase tan regular checking krubena ko ase Dimapur Chumgirma Newland de aru caution ko ase judi kuma dukandar khan ba inga tobacco products khan education institutions kala osore medical establishments kala osore bikai paisule tahan laga pode action lobenia ko ase idure sob Dimapur Chumgirma Newland district laga business common hon gibi request kore ase ki kun sumi organization naman bi hobi individuals khan bi hobi jodi donation mangi aishule itu na dibule garne ko ase idla batli tahan ge complain kurbina ko ase tahan ge itu laga pode janai dibiniga ko ase 24th February laga physical assault Chundrushile district hospital Dimapur de ekta trainee nurse laga pode kuma manu khan bra kurise itu bishi organizations praro condemn kuri ase
itu organizations khan ba demand kuri ase itu perpetrators khan la pore strict action lobo lai goina ar justice deliver kurle garne ite ki organizations khan ba itu condemn kuri ase Angami Women Organization, Chagasang Mothers Association, Naga Council Dimapur, Tenime Union Dimapur Chumgirima Newland ar Dimapur Au Youth Organization khan bra itu condemn kuri ase Nagaland Foothill Road laga pore Nagaland Government और Nagaland Foothill Road Coordination Committee laga majure chundu ita kotha namila baji hui thagi ase idurishle agreement sign ko laga luina contractors khan bra idur konyak union khan bra so parties khan ge appeal kore ase ekta mutual understanding da ule garne aro idu chundu tahan majure namila baji ase idurishle khotom kodu ule garne koi ase union bra koi ase ki tu issue dushle bishi confusion aro create na kunna resolve ko lagina koi ase Konyak Union khan bra koyase ki NFHRCC laga chunde efforts ase itu than buji ase iturushle tan rasta dushle bhal banaule ensure korabole kan than to step lo as kado holbe at the same time state government bra bi foothills road dushle recognize kurna itu initiative loina implement kura itu de khushi ase na koyase foothill road dushle sob manubra bishi time bra mohan ekta sapna thagise itude itu banai complete kurle nohina itude than contract agreement loina this agreement hui tha namila baji hui tha especially state government or NFHRCC laga majude itu ekta chinta kola kotha asina khoi ase itude kibi hobi itu rasta delay kurbo laga nohobo lage na khoi ase iturishle both parties khan bai du bujina itu rasta du bana dehi first sabo lage na khoi ase itu banai complete kurle na khoi ase aur jun jhagara ase iturishle ekta just or logical conclusion dani ule garne khoi ase In fact, KU khan badu ishle NFHRCC khan ge koyasi ki konyak jurisdiction de ishle du tahan laga aporde biswas kurle garne tu ishle tahan bra itu project tu ishle bhal bra successfully implement kru du na koyasi tahan itu project la aporde DPR lai sabti jas na itu tahan sabo na koyasi itu laga pura accountability or transparency du ishle tahan bra itu uphold kru ni ga KU khan bra koyasi Konyak Union khan badu ishle koyasi ki contractors khan bra without any hindrance tahana kam du ishle immediately shuru kru lagine ga koyasi Doyang Folk Festival koina ituwi jagalla dinde shuru jishna koyase first day la dinde bishi manu khan chama ushina koyase mala neighboring states prabi manu aishina koyase idure first day la dinde indigenous games khan bamboo la exhibition khan inga ki competition khan kheli gishna koyase itulaga apore folk dance folk song or indigenous cotton yarn extraction or folk fusion spine kolaga itulaga bi itu digishina koyase itude fierce competition hui digishina koyase ar ajila dinde itu last day hoina koyase to conclude ho khotom hoina koyase Deputy Secretary of Tourism Department T Lemlila Sangdambra itu conclude krubiniga koyase Manipur Governor bra Manipur de 27 February la kide kimanta armories khan ba state police laga weapons khan manu public khan ba mob khan ba itu chini lo luisle itu luisle 27 February la kide wapas kudubi itu agire wapas kushugule ko action na lo holi tu pichi de juri tu weapons ro de paishule ekdam strict action lobo hoina ko itu de last day la din jagal la din de deadline laga day la din de 307 illegal weapons khan surrender kurshi public khan bra armed forces khan agire ni ko ase last day din de pishi manu khan ba itu weapons khan du surrender kurshi ni ga ko ase Human Rights Commission of Pakistan la report lai sabte iniga ko ase ki Pakistan de minority manu khan iturishle especially Hindu or Christian maki manu khan beshi diktar pai thegesna ho stan ge kidnap kro abduct kro itu bishi than ge shadi korna than ge convert kuri thegesna ho ase iturishle than ge Muslim religion ni convert kuri asnia ko ase du sab tushle jabardasti ho asnia ko ase tade 2024 October tak tv 750 manu khan ge blasphemy la charges ti tushle tahanla isor ge niche girai da nolbi tahanla isor la khilaf preach kora karne koina than ge jail le dhal dishna ko ase aur charta manu ge inika faith based issues te morai dia laga bi report asinga ko ase itu laga apode religious minority communities kana apode mob violence hwa laga itu bishi uthi jishna ko ase Christian manu laga khor church khan bhangai dia laga Hindu manu hon ge Christian manu hon ge especially makian ge convert koi dia than ge inika kidnap korna piche shadi kora inika laga bishi Pakistan de hui thagi asna ko ase church khan la porde Christian manu la khor la porde attack hui thagi asna ko ase itu social media de ulta palta khobor han bishi inga phelai thagi asna ko ase aur iturish lekta bishi chinta krobla asna ko ase iture Pakistan Human Rights Commission khan bra Pakistan government gi tu laga porde condemn krishi aro slam kri asniga ko ase idenga conversion la khobor dushle mohan India la Rajasthan la bewar ko jabra bi as tade communal tension bi ulaw nishna asinga ko ase pasta chukri khan school ja chugri khan tan ge blackmail korna sexually exploit korna tan ge convert kurle force krishna ko ase
itu laga apode police khan ba 11 jun ge arrest pi kurishina ko ase chundure 3 jun duisle minors khan asinia ko ase itu chugri han ge first phosla bishire tahan ode inga khumai jab bishire tahan itu video on record kurna tahan ge itu blackmail kurina tahan ge relationship te thagule garne iniga force kushi ko ase du bishi tahan ge convert kurle kushish kushi ko naitia bishi communal tension ulabu nishna dikhi ase আজিকালি unknown number khan bai man call ai the especially spam calls khan bishi ai thege idur bishi manon duisle inga spam call han duisle ignore kore itu phone uthabi na uthau jay idur ekjon manu duisle last ek mahina ba tai lode bar call ai thala spam call asugune tai ignore kori thaga pichiri jani je ko ase ki idur duisle amazon la site pra tai ge kam diule karne contact kori thala thagisna ko ase chundure taibra social media re dhala tande dusa manon babi kui thagi ase ki tahan gibi inga hoise gone trishile tahan spam call ase bhabina phone na uthala laga pichire tahan ge employment dibo laga kam thagi se kuina pichir loss khaise gune ninga kui thagi ase kholi apne nge alert kurubo iniga kuise gulibi na uthawole garne ki garne kuise gule yer ekta report honlibi us khan ba koy ase ki itubar dubai de ta crypto currency exchange de ekjun manu beshi loss khaisina koy ase 1.5 billion dollars laga loss khaisina koy ase aru itu scam de kun laga hat ase gule us khan ba ko ase north korea la hat ase guna tahan ba idu haste tahan ba idu chodu kiniga kore gushile or kina kurise gule tahan victims khan ge bhal job offer laga dina misa mishi kam bhal dibo khoina tahan laga malware han dishle tahan la phones khan de devices khan de install kubo deina ko ase ina gone to attackers khan bra tahan la pura paisa tahan la pura property han dishle idu zab korle idu chor kori loinega ko ase itu garne next time bi judi inga unknown number call aishule কি হইছে গুলবি আপনি যদি উঠাইছে গুলবি হুশিয়ার করবলে কারণে তো একটা জানাই দি আছে একটা WhatsApp তে মেসেজ পিছি ভাইরাল হই থাকি আছে তুইছলে ফাইনান্স মিনিস্ট্রি লা সাইট প্রা এভরি মানুগে 46715 rupees দি আছে গুনা ইটা ইতু দুইছলে ফেক চেক করাতনে ইতু মিসা উলাই আছে ইনিকা একু নাই গুনো কয় আছে কুমা মানু ইনিকা পাই আছে গুনা আপনিনকে থুকাউলি কোশিশ করছিলে জানি যাবি ইনিকা পয়সা একু গভর্নমেন্ট লা সাইট প্রা আর ফাইনান্স মিনিস্ট্রি লা সাইট প্রা দিয়া নাই उत्तर प्रदेश लगा मोरादाबाद को आजा देखता स्कूल प्रिंसिपल बरा क्लास 3 स्टूडेंट लगा सुकु दे मारा दे सुकु अंधा गोडिशना को ऐसे सुकु न देखा गोडिशना को ऐसे रिपोर्ट लाई सबते इतु स्टूडेंट लगा अम्मा बरा एलिज को ऐसे कि इतु स्कूल प्रिंसिपल बरा ताई लगा छुगरी के पिता तंदे ताई लगा एकता सुकु जखम गोडिशना को ऐसे चुंदुबरा पिछली इतु छुगरी दुशले न देखा हुई जिशना को ऐसे इधर प्रिंसिपल ब्रा दुशले को ऐसे कि तो एलिगेशंस दुशले होसा न होई गना इधर छुगरी दुशले ऑलरेडी तलगा एक साइड सुकु कमजोर थागिसिना को ऐसे लिबि तो विक्टिम लगा अम्मा ब्रा दुशले इधर स्कूल प्रिंसिपल ब्रा मारी पिया कुडिसिनगा को ऐसे दिल्ली लगा नतुन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा ब्रा दुशले जागलिला दिनदे ताहान लगा नेशनल कैपिटल दे ताला डिपार्टमेंट ला सब ऑफिशियल्स कनगे डायरेक्टली कुरिशे इतबार मॉनसून सीजन दे पानी गेराला सीजन दे दिल्ली दे कुंदु जगह दिल्ली पानी जमा होइसुले वाटर लॉगिंग होइसुले इदो ऑफिशियल्स कन दुसले सस्पेंड गुडुविना कुइसे इदुरे ताहान ला हात तिता 3 महीना से 3 महीना दे इनिगा फ्लड न होबोले गाने की स्टेप्स लोबो लागे इतु लुबी इनिगा ताहान डिपार्टमेंट गे ऑर्डर दी दिसिनगा कोयासे महाराष्ट्र देवार एकदम भावना नगरा खबर आस तदे दुईटा साथीला माजुदे झगड़ा हुआ तंदे इदु 32 इयर्स ला मोताब्रा 37 इयर्स लगा तलगा साथी झगड़ा लगा कान दे कामुई दिना कान टुकड़ा खाई दिसिना को ऐसे रिपोर्ट लाई सब तिना को ऐसे ताइजन की एकता पार्टी लगा रिलेटेड ते झगड़ा उछना को ऐसे चुंदु पिछि दे 32 इयर्स ओलाब्रा 37 इयर्स लागे कान दे कामुई दिया तंदे तो कान भांगी जा ताई खाई दिसिनेगा को ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प दुसले यूक्रेन के कोय আছে कि अपने हान महान बजुंदु इतिया पोटेंशियल पीस डील यूक्रेन लोदे अपने लोदे कराई दी আছে इतुरे अपने हान दुसले किमान माती अपने हान लागे अपने हान पावोइना कोय আছে तुरिसले अपने हान माती अपने ला वापस पावले गाने महान पूरा कोशिश कोइना कोय আছে इतु एकता बेस्ट डील होइना कोय আছে जुंदु दे बोथ साइड्स भी लाभ होइना कोय আছে डोनाल्ड ट्रम्प दुसले कोय আছে कि रशिया भी तहन कुंबा कंसेशन दुसले कुरबो लाइवोइना एट द सेम टाइम यूक्रेन भी कुरबो लाइवोइना कोय আছে खबर इनाबी आया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा नेटो लगा पीस कीपिंग फोर्सेस खान यूक्रेन दे पाथाबो कोइना ऑफर गुना सिगुना चुंदु लगा पड़े ताइब्रा रशिया ला प्रेसिडेंट पुतिन लोदिबी कथा करछि और पुतिन ला साइड प्रा इतु आइडिया दे को प्रॉब्लम नाइ निगा कुइसि को आसे हलिबी ट्रम्प प्रा कुइसि को आसे कि दु डिसीजन दुइसिले कितिया दुइटा कंट्रीज प्रा भी कंसेंट दिबो इतु देहि टु पीस कीपिंग फोर्सेस टु यूक्रेन दे पाथाबो निगा कुइसि को आसे चुंदु दे रशिया ला साइड पाइटिया रिएक्ट करि আছে কয় আছে কি রাশিয়া কে কোন ভাবে নিগা হোদা নাই গুনা চুন্দু ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রা পুতিন লোদে কথা কইছি কয় আছে এতু রাশিয়া বদু ইসলি কয় আছে কি মহান কি দুইসলি কোন ভাবে কোয়া নাই গুনা
US President Trump pra kwa nishna US te khali duita manu thai ekta mota ekta maki kwa eture tahan laga US military de kiman ta transgender khan ase etu bi remove kodule karne kamra ulai dibole karne tahan la side pra ekta already initiative lulishina ko ase chundur shilita court te pending asina ko ase only exception cases charna kiman ta transgender manu thala military de ase sobke ulai dibole asina ko ase Israel और Hamas la majuri tahan laga ceasefire la hisabte tahan last exchange to ishle jagalila dinde krishna ko ase chundure Hamas kana side pra charta Israeli hostages kana dead bodies Israel ge dishina ko ase aur Israel la side pra 600 Palestinian prisoners khan chai dishina ko ase itia tahan la second phase ceasefire kotha kurle garne Hamas kamla du ishle ready asina ko ase Israel ote tahan kotha korle ready asina ko ase idur ishle ta bachi ja hostages khan thanba chai dibo laga aru phale Israel ba ishle Palestine manhon jail thakai tu chai dibule garne ida northern Israel ba du ishle khobor ase ki tade suspected terror attack hoise guna idur ishle ekjon manu ba gari cholai na pishi manu laga pore gari chepai dishina ko ase idur at least 10 jon manu jokhom gorishi ko ase ekjon la condition du ishle critical asina ko ase ida itur ishle ekta suspected terror attack asina thala local media bra iniga report kori ase ida itu manu kun ba gari tu cholai ne manu honginiga jokhom gorishi tu mandu ishle Israeli Arab manu asina ko ase taige police khan ba shoot kuri morai dishina ko ase ida social media de ekta post beshi viral hui thake ase tu ishle Pope Francis tu ishle Tuesday din de muri jishuna ida tu claim tu hosa asna misa ase gole tu misa asina ko ase ki gane kuishule apden saise ek din na gidibi tare Vatican khan bra update kurise ki Pope Francis laga health condition tu ishle ida improve hoy ase guna to iture tai murise ko ala jundu post viral hoy ase tu ishle misa asiniga ko ase iru mohlai tu khobor de khatam kori ase last success sabke beshi khushi janai di ase mo next korin tu update lo dero lock kribo